Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya ya. Baik, nah kalau kemarin kita sudah belajar secara teori ya, listening comprehension dibagi menjadi 3 bagian, part A, B, C. Part A itu short conversation, part B itu long conversation, dan part C itu monolog atau talk. Nah, sekarang kita akan langsung latihan soalnya ya. Nah, seperti ini contoh soalnya. Nah, jadi eh, listening comprehension ini adalah sesi pertama yang diujikan dalam soal TOEFL ya. Soalnya ada 50 dibagi menjadi 3 bagian. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke direction-nya dulu. Coba didengarkan direction-nya dulu. Part A, page 3. Directions. In Part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Listen to an example. Nah, jadi setelah ada direction-nya, biasanya akan diikuti oleh contohnya ya. Nah, seperti ini. Contoh ini akan memberikan kita gambaran bagaimana soal tes TOEFL ya. Coba kita dengarkan contohnya sekarang. On the recording, you hear, "That exam was just awful." Nah, seperti di teori saya sudah terangkan, orang pertama itu biasanya memberikan sebuah pendapat ataupun pertanyaan ya yang akan dijawab oleh orang yang kedua. Oh, it could have been worse. what does the woman mean? Nah, baru diikuti oleh pertanyaan, what does the woman mean? In your test book, you read, A. The exam was really awful. B. It was the worst exam she had ever seen. C. It couldn't have been more difficult. D. It wasn't that hard. You learned from the conversation that the man thought the exam was very difficult and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, what does the woman mean, is D. It wasn't that hard. Therefore, the correct choice is D. Nah, mungkin ketika kita mendengarkan contoh soalnya, jadi kita bisa sambil baca-baca soalnya ya, jadi untuk memberikan gambaran. Baik, kita akan langsung masuk ke soal nomor 1. Nah, soalnya akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh paper base ya, jadi soalnya adalah kertas, tapi audionya kita dengarkan beserta soalnya. Baik, kita akan langsung masuk ke soal nomor 1 sampai 30. Ya, oke ya, siap ya. Number 1. Nah, ingat kuncinya adalah harus fokus pada nomornya. Kalau nomornya 1 ya, kerjakan nomor 1. Coba kita langsung. Are you enjoying your coffee? Nah, ini adalah bertanya. Orang pertama pasti bertanya. "It tastes extremely bitter this morning." Nah, itu adalah jawaban. Sekali lagi, fokus kepada orang yang kedua. Karena orang yang kedua adalah kunci jawaban. Coba kita dengarkan. Sekali lagi. Number 1. Are you enjoying your coffee? Nah, orang pertama, perempuan ini bilang, are you enjoying your coffee? "It tastes extremely bitter this morning." Nah, orang kedua bilang, laki-lakinya bilang, it tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Baru pertanyaannya, what does the man mean? Maksudnya laki-laki itu apa? Mengatakan, it tastes extremely bitter this morning. Nah, cara menjawabnya, ingat, jangan terkecoh ya. Cari yang berupa inference. Jadi, jangan mencari jawaban yang ada sama mirip dengan audio. Contohnya misalkan ini. A, ada kata coffee. Nah, ini jangan dipilih. Tadi ada kata better, kayak suara better, tapi dia bitter. It's extremely bitter this morning. Rasanya pahit sekali. Nah, jadi dia pahit, bukan better, gitu ya. The coffee tastes extremely good. Nah, ini tidak ya. Yang D coba. This morning he definitely wants some coffee. Nah, justru jawaban yang mirip-mirip dengan audio itu pasti yang salah ya. Orang kedua tadi menyampaikan
It is extremely bitter this morning. Kopinya kok rasanya pahit. Nah, berarti kesimpulannya adalah yang C ya. The coffee isn't very good. Nah, begitu cara mengerjakannya ya. Coba kita lanjutkan soal nomor 2. Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? Pertanyaan, oke. It meets twice a week for an hour and a half each time. Nah, ini adalah jawaban. Coba kita ulang lagi. Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? Nah, orang pertama bilang, can you tell me how often the philosophy class meets? Begitu ya. Bisa tidak diterangkan padaku berapa sering kelas filosofinya? Nah, begitu ya. Jawabannya, It meets twice a week for an it meets twice a week. hour and a half each time. Ulangi lagi coba. What does the man... Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? Ini dia. It meets twice a week for an hour and a half each time. Nah, orang kedua bilang, it meets twice a week for an hour and a half each time. Pertemuannya itu twice a week, 2 kali dalam seminggu. For an hour and a half, selama 1,5 jam per pertemuannya. Nah, sekali lagi, cari jawaban yang dia berupa kesimpulan. Coba yang A. 2 classes meets in an hour and a half. Salah ya. Each half of a class is an hour long. Ini juga salah. Ya. 2 times a week the class meets for an hour. Nah, ini juga salah. Yang betul adalah yang B. Ya, it meets twice a week, 2 kali seminggu, for an hour and a half each time. 1,5 jam tiap-tiap kali pertemuan. Berarti kesimpulannya pertemuannya itu 3 jam per minggu. Nah, kita juga harus bisa membuat sebuah kesimpulan ya. Jadi cara mengerjakan part A itu sangat penting, kita harus membuat simpulan. Sekali lagi soal atau dalam menjawab soal part A ini tidak mungkin ya si pembuat TOEFL itu dibuat redaksi sama. Oke, kita lanjutkan nomor 3. What does the man mean? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. What does the man mean? Number 3. Oke, nomor 3. I'm tired of just sitting here. Pertanyaan, Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. nah, ya jawabannya ya. Orang pertama tadi bilang, I'm tired of just sitting here. Saya lelah duduk di sini lama sekali. Orang kedua bilang, relax gitu ya. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. Saya yakin pesawatnya akan tinggal landas atau akan berangkat sebentar lagi. Nah, kita sekali lagi suara yang sama ya, itu justru yang salah. Kita harus bisa memberikan sebuah kesimpulan atau inference ya. A few minutes ago, beberapa menit yang lalu, the flight depart. Pesawatnya sudah. Nah, pesawatnya kan belum tadi ya. The fight. Nah, ini malah fight. Ada flight, ada fight, hampir mirip. Jangan terkecoh. They are frightened. Nah, dia dikhawatirkan tentang penerbangannya. Salah ya. Yang betul yang D. The plane. Nah, jadi salah satu ciri khasnya part A ini, jawabannya itu dalam redaksi yang berbeda. Ada kata flight, itu juga pesawat. Ini kata plane. The plane is going to take off soon. Pesawatnya akan segera tinggal landas atau depart. Nah, dia menggunakan bahasa yang beda. Flight ini plane, take off ini sama dengan depart. Nah, kita harus berusaha mengerjakan seperti itu ya. Selanjutnya, What does the woman mean? what does the woman mean? Nah, itu dia maksudnya ya. Number 4. Oke, nomor 4. The science project is due next week. Nah, pertanyaan. I suppose I'll have to start working on it now. Nah, itu jawaban. Fokus ke orang yang kedua. Sekali lagi kita ulang. Week. I suppose I'll have to start working on it now. Ulangi lagi ya. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean?
Number 4. Or, The science project is due next week. nah dia bilang, the science project is due next week. Science project-nya itu due. Akan dikumpulkan atau akan berakhir atau harus dikumpulkan minggu depan. Begitu ya. I suppose I'll have to start working on it now. Nah, orang tua bilang, I suppose that I have to start working it now. Saya harus memulai bekerja sekarang. Pertanyaannya, What does the man mean? what does the man mean? Maksudnya apa? Projectnya harus selesai minggu depan. Nah, orang kedua tadi bilang, I suppose that I have to start working at now. Saya harus mengerjakannya dari sekarang. Artinya apa? He's supposed to do his science project next week. Apakah dikerjakan minggu depan? Atau he needs to start working changing of due date. Dia mau mengerjakan pada pergantian ketika project itu dikumpulkan. Atau he has been working steadily. Dia sudah melakukan hal yang benar tentang projectnya itu. Nah, salah ya. Yang betul adalah he hasn't yet. I suppose to. Wah, saya seharusnya sudah mulai mengerjakan. Artinya ketika dia ngomong, dia belum mengerjakan. Nah, begitu ya. Nah, jadi soal listening part A itu begitu terus modelnya ya. Sampai dengan nomor 30. Nah, seperti ini. Kita ambil 4 contoh saja ya. Intinya sama. Fokus ke orang yang kedua, fokus pada nomor yang sedang diputar. Nah, sampai soal nomor 30, soalnya akan sama. Ya. Kita lanjutkan sekarang ke part B. Nah, part B ini jumlah soalnya sekitar 9 sampai 10. Coba kita dengarkan direction-nya dulu ya. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. Oke, coba kita dengarkan direction-nya dulu. Pak. Main. Main. Part B, Nah, ini page direction-nya. 7. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. Nah, inilah yang membedakan part A dengan part B ya. Kalau part A itu satu soal, satu percakapan. Tapi kalau part B itu satu conversation, beberapa pertanyaan. Jadi kalian, nah jadi beda sekali antara part A dengan part B ya. Tuh, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Nah, jadi dalam part B ini, jadi dialognya sekali lagi agak panjang, berbeda dengan part A tadi ya, dan kita tidak diizinkan untuk menulis ya. Jadi soal-soal TOEFL internasional itu sebenarnya kita tidak boleh mencoret-coret jawabannya, ya. Oke. Nah, Questions 31. Oke, sambil kita mendengarkan direction-nya, kalau kita sudah paham, nah sebenarnya kita langsung ya bisa melihat soal-soalnya untuk mempermudah kita dalam menjawabnya. Sekali lagi, meskipun dialognya ini agak panjang, nah kita tidak perlu khawatir ya, kita tidak harus tahu semuanya tentang isi bacaannya ya. Jadi kita hanya cukup mencari poin-poin yang ditanyakan. Coba kita langsung ke soal nomor 31 sampai 34. Questions 31 through 34. Nah, yang harus kalian pahami adalah yang pertama harus memahami soalnya itu untuk nomor berapa sampai berapa. Nah, ini tadi soal nomor 31 sampai 34. Kalian harus paham ya. Listen to a conversation on a university campus. Setelah paham soalnya itu untuk nomor berapa, kalian juga harus paham tentang topik yang dibicarakan dalam listening TOEFL itu. Ini tadi dia bilang, listen to a conversation on a university campus. Nah, dia membahas tentang seputar dunia kampus. Coba kita dengarkan dulu audionya. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college.
Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses, and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature Parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. That's what I'll do then. Ya, oke. Nah, itu tadi dialognya ya. Jadi dialognya agak panjang, mungkin kita tidak bisa menerka atau memahami semua isi bacaan. Tidak apa-apa ya, termasuk saya sendiri pun kadang juga tidak paham ya apa yang dibicarakan semuanya. Tapi kita masih tetap bisa menjawab ya dengan cara mengenali poin-poin yang ditanyakan. Nah, makanya ketika directionnya ataupun listeningnya sedang diputar, kita boleh ya mengotak-atik soalnya kira-kira, memprediksi soal. Nah ini, jadi seorang yang sudah expert TOEFL, dia akan melakukan begitu ya, membuat sebuah intuisi jawaban. Kalau kita sudah bisa melakukan intuisi jawaban, nah mengerjakan TOEFL itu mungkin kita akan lebih mudah ya. Coba kita kerjakan nomor 31. Siapa tahu soalnya tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Coba kita dengarkan soal nomor 31. Number 31. Oke. What is the woman's status at the university? Nah, pertanyaannya dia hanya menanyakan status ya. What is the woman's status of the university? Apa sih statusnya perempuan itu? Nah, apa tadi dia bilang? Ya, she is a senior. Dia tadi bilang, I am a senior literature major. Nah, jadi tidak sesulit yang kita bayangkan kan ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Number 32. What does the man want to learn from the woman? Nah, pertanyaan 32, dia hanya bertanya, what does the man wants to learn from the woman? Apa yang laki-laki itu ingin pelajari dari wanita. Nah, seorang perempuannya tadi seorang senior, apa yang ingin dia pelajari? Nah, dia ingin belajar apakah how to transfer to the junior college? Tidak ya. How to find the way? Tidak ya. Nah, ini yang ingin dia tanyakan adalah yang C. What courses are required for literature major? Nah, jadi buatlah sebuah intuisi jawaban pada waktu soalnya atau pada waktu audionya sedang diputar, itu jauh lebih mempercepat ya, efisien dalam mengerjakan soal ini. Nah, begitu ya caranya ya. Selanjutnya. Number 33. 33. How many total courses must a student take for a literature major? How many total courses must the students take for literature major? Terus totalnya tadi ada berapa begitu ya? Nah ya, 3 requirement courses, 3 kuliah wajib, and 5 elective, 5 pilihan. 3 tambah 5 isinya 8. Gampang kan ya? Jadi sekali lagi mengerjakan soal listening part B ini, nah kita fokus saja pada soal yang ditanyakan ya. Jadi kita tidak harus atau tidak perlu panik ketika tidak memahami semua isi bacaan. Selanjutnya. Number 34. The man will probably take his elective courses in which area? The man will probably take his elective courses in which area? Laki-laki itu tadi kira-kira memilih jurusan apa gitu ya? Apakah American Literature, World Literature, atau Literacy Analysis, atau Surveying? Nah, kayaknya tadi dia memilih American Literature. Gitu ya. Jadi begitu cara mengerjakan listening yang part 2. Dialognya agak panjang,
ya kan ya, soalnya juga ada beberapa. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah prediksi di awal, ya. Baca soalnya, gunakan analisis 5W1H supaya bisa menemukan jawaban lebih tepat. Nah, sekarang kita langsung ke part C. Coba kita dengarkan dulu direction. Part C, page 8. Directions. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. On the recording you hear, listen to an instructor talk to his class about painting. Artist Grant Wood was a guiding force in the school of painting known as American Regionalist, a style reflecting the distinctive characteristics of art from rural areas of the United States. Wood began drawing animals on the family farm at the age of 3, and when he was 38, one of his paintings received a remarkable amount of public notice and acclaim. This painting, called American Gothic, is a starkly simple depiction of a serious couple staring directly out at the viewer. Now listen to a sample question. What style of painting is known as American Regionalist? In your test book, you read A. Art from America's inner cities. B. Art from the central region of the United States. C. Art from various urban areas in the United States. D. Art from rural sections of America. The best answer to the question, what style of painting is known as American Regionalist, is D. Art from rural sections of America. Therefore, the correct choice is D. Oke. Nah, Questions 39 through itu tadi ya contoh soal direction part C. Jadi tadi yang membedakan antara part B sama part C, kalau part B itu masih dalam bentuk percakapan tapi panjang. Kalau part C dia ngomong sendiri ya. Bisa monolog atau bisa speech atau juga bisa lecture ya, memberikan kuliah di kelas. Caranya mungkin hampir mirip ya. Jadi kita tidak harus paham semua teksnya. Yang harus kita lakukan adalah menganalisa. Ya, 5W1H apa, di mana kejadiannya, bagaimana, siapa yang terlibat. Siapa tahu itu yang disoalkan. Nah, sambil mendengarkan audio, kalian juga bisa melihat soalnya dan memprediksi, membuat intuisi jawaban. Nah, ini akan mempercepat seperti tadi part B. Coba kita langsung ke soalnya ya. Sekali lagi, pahami juga soalnya nomor berapa sampai berapa. Coba ya, dengarkan. questions 39 through 42, page 9. Nah, ini soal 39 sampai 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. It was founded in 1892 in San Francisco by naturalist John Muir, who was intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in eastern California. Today, the Sierra Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Through activities such as conferences, lectures, exhibits, and films, the organization works to continue the effort begun by John Muir. The Sierra Club also publishes a weekly newsletter, a bi-monthly magazine, and various books. Number 39. Oke. What is the main... Nah, itu tadi ya. Jadi dialognya sendiri tentang Sierra Club. Jadi pahami tentang topiknya itu sangat penting. Dan A bi-monthly magazine and various books. Number 39. oke. What is the main objective of the Sierra Club? Ya, jadi pertanyaannya what is the objective? Apa sih tujuannya memberikan informasi itu? Nah, silakan. Kira-kira tujuannya apa tadi ya?
Oke, yang kedua, Harusnya nggak jamarat, terus PKI. Terus sedek lo jamarat aja. Number 40. Approximately how long has the Sierra Club been in existence? tanyanya approximately how long does the CR Club has existed? Sudah berapa lama sih CR Club itu ada begitu ya? Nah, tadi di awal sudah dijelaskan. Silakan dipilih. Number 41. What area was John Muir especially interested in saving? What area does the John Muir is interested in saving? Nah, kira-kira tadi tertarik dalam hal apa? Number 42. Where does the Sierra Club have members? Where does the CR Club have members? Jadi kenali pertanyaannya dengan jeli nanti supaya tidak salah dalam membuat intuisi jawabannya. Nah, itu part 3, part C. Nah, itu jumlah soalnya kurang lebih juga 10. 39 sampai nomor 50 soalnya akan seperti itu. Nah, oke. Begitu tadi ya. Kira-kira latihan test TOEFL listening. Nah, silakan dipahami dan juga dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.